बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Al-Qur'anu hayati. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज हम सूरतुन निसा आयत नंबर 101 से 104 तक देखेंगे, 101 to 104 इंशाल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ा ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا۔ اور جب سفر کرو تم زمین میں تو نہیں تم پر کوئی حرج، کوئی گناہ کہ تم قصر کرو یا کمی کرو نماز میں، اگر خوف ہو تمہیں کہ فتنے میں ڈالیں گے تمہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی کافر لوگ، بے شک نافرمان لوگ ہیں تمہارے اور کھلے دشمن ہیں تمہارے۔ آیت نمبر 102۔ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا۔ اور جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں ان کے درمیان جنگ میں تو قائم کیجئے ان کے لیے نماز، پھر چاہیے کہ کھڑی رہے نماز میں ایک جماعت ان میں سے آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ تھامے رہیں اپنے ہتھیار، پھر جب وہ سجدہ کر لیں تو چاہیے کہ وہ ہو جائیں آپ کے پیچھے، آپ سب کے پیچھے، اور چاہیے کہ آئے دوسری جماعت جنہوں نے ابھی تک نماز ادا نہیں کی، پھر چاہیے کہ وہ بھی نماز پڑھ لیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ، اور چاہیے کہ وہ بھی
تھامے رہیں اپنے بچاؤ کا سامان اور اپنے ہتھیار۔ چاہتے ہیں وہ لوگ جو کافر ہیں کہ تم جو ہے اگر غافل ہو جاؤ اپنے ہتھیاروں سے اور اپنے ساز و سامان سے تو وہ ٹوٹ پڑے تم پر ایک بارگی ہی، اور نہیں ہے حرج تم پر اگر ہو تمہیں کوئی تکلیف بارش سے یا ہو تم مریض، تو تم کم کر سکتے ہو اپنے ہتھیار، لیکن تھامے رہو اپنے بچاؤ کا سامان، بے شک اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب۔ آیت نمبر 103۔ فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ پھر جب پوری کر چکو نماز تو تم ذکر کرو اللہ کا کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر۔ پھر جب اطمینان کی حالت میں آ جاؤ تم تو قائم کرو نماز، بے شک نماز ہے ایمان والوں پر فرض مقررہ وقت پر۔ آیت نمبر 104۔ وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ إِن تَكُونُوا تَأْلَمُونَ فَإِنَّهُمْ يَأْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ اور نہیں تم سستی کرو پیچھا کرنے میں دشمن فوج کا، اگر تم تکلیفیں اٹھا رہے ہو تو بے شک وہ بھی تکلیفیں اٹھا رہے ہیں جیسے تم تکالیف اٹھا رہے ہو، اور تم امید رکھتے ہو اللہ سے جس کی نہیں وہ امید رکھتے ہیں، اور ہے اللہ علم والا حکمت والا بے شک۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 101 سے دیکھتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر ان آیتوں سے ہمیں نماز کی اہمیت جو پتہ چل رہی ہے، یقین کریے کہ جب ان آیتوں کو اگر امت محمدیہ سمجھ لینا، کبھی بھی کسی بھی حال میں نماز نہیں چھوڑ سکتا ہے۔ یہاں پر دیکھیے کہ آگے جیسے کہ لفظی ترجمے میں ہی ہم نے دیکھا کہ جنگ کے میدان میں بھی ہم جو ہے وہ نماز نہیں چھوڑ سکتے۔ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے حالت میں بھی میدان جنگ میں بھی نماز کو چھوڑنے کا حکم نہیں تھا، اور آج دیکھیے امت محمدیہ کا حال، عام حالات میں بھی بالکل لاپرواہی سے نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انشاءاللہ دیکھتے ہیں کیا ہے۔ تو اس میں کچھ ایسے نماز کے جیسے مسائل یہ سب ہے، انشاءاللہ دیکھتے ہیں۔ صلاۃ الخوف کے بارے میں بتایا گیا ہے، صلاۃ القصر کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور ان ڈیٹیل اگر آپ اس کو پڑھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ تو نماز کے مسائل وغیرہ اگر آپ کے گھر میں کوئی کتاب ہے تو آپ اس کو ان ڈیٹیل پڑھ سکتے ہیں۔ جیسے کہ آیت نمبر 101 میں ہے کہ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ۔ اتنی آدھی بات جو ہے وہ آدھی آیت لے کے بات کو پوری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ اور جب یعنی جب کبھی بھی تم سفر کرو زمین میں، پھر نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، تم پر کوئی جو ہے وہ اعتراض نہیں ہے اس بات میں کہ تم قصر کرو نمازوں کو، تم کمی کرو، مختصر کرو، یا اثر اسی سے مختصر کرو نمازوں کو۔ یعنی نماز قصر دیکھیے اللہ کا حکم ہے، اور آپ کو پتہ ہے حیرت ہوگی آپ کو سن کے، کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، اور نماز قصر کب پڑھی جاتی ہے؟ سفر کی حالت میں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ضربتم فی الارض،
दौड़ावा देखिए मारने में जाता है, लेकिन जब ये जमीन के साथ आएगा तो ये सफर के लिए जाएगा। इसके मानी को हम लोग जो है वो सफर के अब ये कि इंसान ये देखिए कि एक तोहफा है अल्लाह सुब्हान ताला की तरफ से, गिफ्ट है। और कुछ लोग इतनी नाफरमानियों में लगे रहते हैं अल्लाह सुब्हान ताला के, नहीं हम तो पूरी नमाज पढ़ेंगे, ये तो नाफरमानी हो गई। ठीक है, हालात कारसाज है, ठीक है, तुम्हें सहूलत है सब चीज की, लेकिन फिर भी अब देखिए कि अगर हम सफर में कसर नमाज पढ़ते हैं तो गोया कि हमने अल्लाह सुब्हान ताला की इस आयत पर अमल कर लिया। तो मौका मिल रहा है तो अल्लाह के गिफ्ट को क्यों नहीं लेते। अल्लाह सुब्हान ताला को पता है, देखिए बंदा जब सफर में होता है, एक तो उसे सामान की जिम्मेदारी, फैमिली है तो फैमिली की जिम्मेदारी, जहन जो है वो परेशान होता है। सफर में कोई इतना इत्मीनान से नहीं रहता है जितना कि इंसान अपने घर में इत्मीनान से रहता है। सफर में बहुत इंसान को परेशानियां लाहक हो सकती हैं, इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला ने कहा कि कसर कर लिया करो। अच्छा, अब कसर क्या है, मुख्तसर क्या है, क्या कमी करना है, तो फराइज जो है जितनी फर्ज नमाज है वो अदा की जाती है, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है जैसे कि अभी समझिए कि सुबह की 2 फर्ज है तो वो तो उसको तो आधी नहीं करेंगे, वो 2 पूरी पढ़नी है। जोहर की 4 फर्ज है तो हम 2 फर्ज पढ़ेंगे, असर की 4 फर्ज है तो 2 फर्ज पढ़ेंगे, और फिर मगरिब की भी हम 1.5 फर्ज नहीं करेंगे बल्कि 3 है तो 3 पूरी पढ़ेंगे। और ईशा की 4 फर्ज है तो 2 फर्ज पढ़ेंगे, लेकिन वितर भी पढ़ना है। इस तरीके से जो है वो कसर। अच्छा, इसका भी ऐसा है कि अगर आप सफर कर रही हैं, आप जहाँ जा रही हैं, सबकी डिफरेंट रिवायत है, लेकिन एक दो कॉमन रिवायत जो मिलती है कि अगर आपने कहीं का इरादा किया, फॉर एग्जाम्पल आप में से किसी ने समझिए कि दिल्ली जाने का या कहीं जाने का इरादा किया, आपका इरादा है कि विद इन 15 डेज आप वापस आ जाएंगे, तो आपको कसर पढ़ना है। लेकिन आपका इरादा है महीनों रुकने का, तो फिर कसर नहीं पढ़ी जाएगी, ये भी एक हद है उसकी, ठीक है, एक हद है उसकी। हाँ, जब तक कोई कसर में, लेकिन जहां वो पहुंच गया फिर वो कसर नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से जैसे कि जहां इंसान का अपना रिहाइश होती है, जैसे कुछ लोग जो है वो जैसे अभी मुंबई रहते हैं फिर गांव जाते हैं, उनका अपना घर है ना, वहां पे भी उनको कसर नहीं पढ़नी है, वो पूरी नमाज पढ़नी है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे हैं ऐसा। तो हमें एक देखिए हमारे दिल में तो एक लालच होनी चाहिए, एक हमारे दिल में तड़प होनी चाहिए कि हम इन तमाम चीजों को सीखें ताकि ये ऐसे अमाल हमारे जो है वो वेस्ट ना हो, ठीक है, इंशाल्लाह। अब देखिए इसी आयत में अगला हिस्सा जो है, इन खिफ्तुम अय्यफ्तिनकुमुल्लज़ीना कफरू, अगर तुम्हें खौफ हो इस बात का कि फितने में डाल देंगे तुमको वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी कि अगर समझिए कि तुमने नमाज शुरू की तो काफी तुम पर हमला कर देंगे। हालांकि देखिए जिस वक्त ये आयतें उतर रही थी उस वक्त मामला थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं। लेकिन आज भी अगर कहीं ऐसा आपको माहौल लगे कि अगर नमाज के लिए खड़ी होंगी तो कुछ लोग मेरे पीछे दुश्मन बन के पड़े हैं, दुश्मन बने हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं, या कुछ लोग जो मुझे नुकसान पहुंचा सकते हैं, या ऐसा अगर तुम्हें जो है अगर कोई खौफ होता है तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ये उस हालत में भी तुम जो है इस तरीके की नमाज पढ़ सकते हो, ठीक है। इसको नमाज सलातुल खौफ कहा जाता है। जैसे अब देखिए यहाँ पर उसके अलावा और एक, यानी कि एक मौका ऐसा हो गया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जो है सारे लोगों ने जोहर की नमाज, तकरीबन जोहर की नमाज थी, जंग मैदान में उन्होंने जो है अदा कर ली, नॉर्मल जैसे अदा की जाती है, कसर सबने अपनी अपनी पढ़ ली इस हिसाब से। अब हुआ क्या कि काफिरों ने ये कहा कि ये तो बहुत अच्छा मौका था, ये सारे लोग नमाज पढ़ रहे थे, हमें तो बहुत अच्छा मौका था कि हम इनके ऊपर वार करके और नाउज़ुबिल्लाह सबको एक साथ खत्म कर देते। उनमें से एक कहने वाले ने ये कहा कोई बात नहीं, इनकी एक ऐसे वक्त की नमाज आने वाली है जो इन्हें अपने बच्चों से और घर से भी ज्यादा, बहुत ज्यादा मोहब्बत है वो नमाज। बताइए कौन से वक्त की नमाज थी, कौन से वक्त की नमाज थी वो? बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए। असर की नमाज। असर की नमाज थी। तो काफिरों ने ये कहा कि अब इनको जो है वो इस तरीके से जो, यानी कि एक नमाज ऐसे आने वाली है कि जो इन्हें अपने बच्चों से और घर से इससे भी ज्यादा महबूब है। तो उन्होंने कहा ठीक है,
अब हुआ क्या, अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो वही के जरिए बता दिया, वही के जरिए बता दिया कि अब ये काफिर आपके पीछे पड़े हुए हैं, आपके जो है मौके का फायदा उठाने वाले हैं, तो अब आप नॉर्मल तरीके से नमाज नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, फिर क्या करना है, अब सलातुल खौफ की जो बात है वो आयत नंबर 1 और 2 में बताई जा रही है। अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि ऐसा क्यों करेंगे काफिर, क्योंकि इन्नल काफिरीन कानू लकुम अदुव्वम मुबीना, बेशक काफिर वो तो है ही तुम्हारे बिल्कुल वाज़े दुश्मन, खुले दुश्मन, एकदम जाहिरी दुश्मन है तुम्हारे वो। अब सलातुल खौफ किस तरीके से तुम्हें अदा करना है, ठीक है। फिर अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो सलातुल खौफ का तरीका भी बता दिया। ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला को पता था जिन चीजों में बहुत ज्यादा इख्तिलाफ होने वाला है, जिन चीजों में बहुत मसले मसाइल होने वाले हैं, उन चीजों को अल्लाह सुब्हान ताला ने क्लियरली अपनी किताब में कह दिया है। चाहे वो विरासत की बांट का मसला हो, चाहे तलाक का मसला हो, चाहे वो निकाह का मसला हो, ऐसे सारे मसले मसाइल जो मामला से कनेक्टेड हैं वो सब अल्लाह सुब्हान ताला ने क्लियर कर दिया। अब देखिए, इस आयत से मुझे जो एक सीख मिली है जो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी, कि इस आयत से एक चीज मुझे समझ आई कि अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको मैसेज दे रहे हैं, हर हालात में नेकी पर कायम रहना सिखाते ही हमें आयतें, कि कायम रहो, हर हाल में नेकी पे कायम रहो। ऐसा नहीं बाबा मेरे को जब सहूलत रहेगी, जब मैं कुरान को सीखूंगी, जब मैं नेकिया करूंगी, मेरा ये हो जाए तो ये हो जाए, मेरे अभी बच्चे छोटे हैं बच्चे बड़े हो जाएंगे तो मैं जाऊंगी सीखने को, जब मैं कोई नेकी करूंगी, अरे अभी तो मेरा बच्चा बड़ा है उसकी शादी हो जाए फिर मैं एकदम अच्छी नेक पाक बन जाऊंगी, फिर मैं कोई गुनाह नहीं करूंगी, नहीं मैं उम्रा करके आ जाऊंगी, हज करके आ जाऊंगी ना, उसके बाद मैं ऐसा करूंगी वैसा करूंगी। तो देखिए, जिम्मेदारियां एक ऐसी ड्यूटी है जो कभी खत्म नहीं होती है, बल्कि बच्चा जब छोटा है बड़ा होता है तो और जिम्मेदारियां बढ़ जाती, फिर जब बच्चे की शादी हो गई तो बच्चे के बच्चे को संभालो, यानी ये जिम्मेदारियां बिल्कुल भी जो है वो खत्म नहीं होती, इंसान खत्म हो जाता है। तो एक बात अक्सर जो मैं अपने स्टूडेंट्स को कहती हूँ ना, कि अभी नहीं तो कभी नहीं, ठीक है, नाउ और नेवर हो जाता है। फिर अगर आपने अभी अपने आप से कमेंट में नहीं किया किसी नेकी का, तो वो मौका कभी नहीं आता है। तो ये आयतें हमें सिखा रही है कि कायम रहना चाहिए, हर हाल में हमें नेकी पर कायम रहना चाहिए। सलातुल खौफ इंशाल्लाह आयत नंबर 102 में देखते हैं, व इज़ा कुंतुम फीहिम, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हान ताला फरमा रहे हैं, और जब आप इनके दरमियान हो फ़अक़मता, फिर आप नमाज कायम करे, लहुम लहुमुस्सला, उनके लिए नमाज कायम करे। फिर उसके बाद फलतकुम तवाइफतुम मिनहुम मअका, फिर चाहिए कि आप कायम करें एक ग्रुप को उनके साथ, या आप खड़े रहें एक नमाज कायम करे एक ग्रुप आपके साथ, ठीक है। और वलयखुदू अस्लिहतहुम, और ये भी सुन लो कि दे शुड, उनको चाहिए कि वो अपने बचाव का सारा सामान अपने साथ ले लें। और उसके बाद क्या बताया जा रहा है, फ़इज़ा सजदू फलयकूनु मिन वराइकुम, फिर जब आप सजदा कर ले, कि चाहिए कि हो जाए तुम्हारे पीछे, यानी सजदा कर ले यानी नमाज मुकम्मल हो जाए। तो ये जो ग्रुप, यानी आप अपने ग्रुप के 2 पार्ट कर दीजिए, आप अपने ग्रुप को 2 ग्रुप में, अपने ग्रुप के लोगों को 2 ग्रुप में बांट दीजिए। आधे लोग पीछे खड़े होकर तैनात रहेंगे, देखेंगे दुश्मन वार तो नहीं कर रहा है, आधे लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो है वो नमाज अदा करेंगे। अब देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे हैं, अच्छा, फिर उसके बाद अब जिन लोगों ने नमाज पढ़ ली है ना, अब वो पीछे जाएंगे और ये लोग ऐसे घूम के ऐसे आएंगे। अब पीठ फेर कर कोई भी ऐसा नहीं, देखिए कितने एटिकेट्स, मुझे तो हैरत होती है कि जो ऑर्गेनाइजेशन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से हमें मिलती है, किसी से नहीं मिलती है। इतने बेहतरीन ऑर्गेनाइज्ड है वो, ऑर्गेनाइज करते थे सारी चीजों को, क्या अल्लाह सुब्हान ताला ने हिकमत दी थी उन्हें, कि ये लोग ऐसे टर्न होके जाएंगे और वो लोग जो है ऐसे आएंगे। अब वो जमात ज्वाइन करेंगे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलियाति त्वाइफतुन उखरा, अब चाहिए कि आए दूसरा ग्रुप, कौन सा दूसरा ग्रुप, लम युसल्लू फलयसल्लू माअका, वो जिन्होंने अभी नमाज नहीं पढ़ी है, फिर चाहिए कि वो नमाज पढ़े आपके साथ।
वलियखुदू हिज़्रहुम व अस्लिहतहुम। हाँ, ये भी सुन लो, उन्हें भी चाहिए कि वो अपने बचाव का सामान, उनका जितने भी औजार है वो सब अपने पास रखें। अल्लाहु अकबर। अल्लाह ताला क्यों इतने एटिकेट सिखा रहे हैं या इतने हमें इंस्ट्रक्शन क्यों दे रहे हैं? अब उनके इरादों की तरफ, काफिरों के इरादों की तरफ भी अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो बिल्कुल इशारा कर दिया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर देखिए कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो नमाज पढ़ाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जंग का वक्त है, दुश्मन सामने है, कोई आए। अब इसी तरीके से देखिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो एक साथ इमामत जो करवा दी और उसके बाद ना 2-2 रकात करके जो है वो सहाबा ने मुकम्मल कर ली। अच्छा, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी नमाज हो गई। अब यहाँ पर ये देखिए कि अल्लाह ताला बता रहे वद्दल्लज़ीना कफरू, चाहते हैं वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया। काफिर लोगों का ये इरादा है, लौ तअफुलूना, कि काश तुम गफलत में पड़ जाओ, अन अस्लिहतिकुम व अमतिअतिकुम, तुम्हारे बचाव के सामान से, तुम्हारे मताओ सामान जो तुम्हारे औजार है उससे तुम गफलत में पड़ जाओ। ठीक है, फिर क्या करे, फयमिलूना, फिर वो जो है तुम पर यका आके जो है हमला कर दे, एकदम अलैकुम मैलतन वाहिदा, एक बारगी ही वो तुम्हारे पर हमला कर दे। कितनी फिक्र है अल्लाह सुब्हान ताला को अपने ईमान वाले बंदों की। देखिए तो इतनी फिक्र अल्लाह सुब्हान, यकीन करिए कि ईमान वालों की जिंदगी अल्लाह को बहुत महबूब है, बहुत ही ज्यादा। अब इससे देखिए कि एक हमको ये भी चीज पता चलती है कि जैसे हम उम्रा वगैरह पे जाते हैं, हज पे जाते हैं, तो यानी कि आपने अगर समझिए कि अपना जो आपकी जो रिक्वायरमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह, हम जो है वो एक छोटा सा कैरी बैग अपने साथ रखते हैं, साइड बैग रखते हैं, उसमें रख कर उसको लटका के भी आप पढ़ सकते हैं नमाज। क्यों? क्योंकि उसके खोने का डर है आपको। अब आपने कहीं उसको रख दिया, आपका तो ध्यान सारा उसमें लगा हुआ है, नमाज में तो ध्यान लगेगा ही नहीं आपका। तो यानी इससे एक दलील मिलती है कि उस वक्त हम उसको अपने साथ जो है वो लटका सकते हैं, लटका के नमाज पढ़ सकते हैं। कीमती सामान वगैरह भी जो है वो ऐसे नमाजों में लेकर जो हम नमाज अदा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। मस्जिद अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं, देखिए ये आपको शायद ये आयतें इतनी भारी ना लगे या इतनी इम्पोर्टेंट ना लगे, लेकिन जिस तरीके से मैंने समझा इसको, अल्लाह ताला बता रहे हैं वला जुनाहा अलैकुम इन काना बिकुम अज़म मिन मतरिन औ कुन्तुम मर्रा अन तदअू अस्लिहतकुम, तुम्हारे पर कोई गुनाह नहीं इस बात में कि अगर हो तुमको तकलीफ पानी से या तुम मरीज हो। अच्छा, किस बात पे गुनाह नहीं है? कि तुम उतार दो तुम्हारे औजार, तुम्हारे असलहा को। देखिए आपने अगर जंग के मैदान में जो सिपाही जाते हैं पहले के टाइम पर, खास तो हमें ड्रामास वगैरह में ही देखने मिलते हैं, क्या उनके कॉस्ट्यूम रहा करते थे, और लोहे के, और इतने मजबूत और इतने हैवी रहते थे। तो अल्लाह सुब्हान तआला बता रहे हैं कि तुम्हें अगर पानी से, क्योंकि देखिए जब अगर समझिए कि बारिश हो गई या उसके अंदर पानी जाएगा और फिर एक तो अंदर कपड़े, फिर और वजन, तो कुछ भी तकलीफ हो सकती है। उसके साथ साथ अगर तुम मरीज हो, उतना वजन नहीं तुम संभाल पा रहे हो, तुम अगर अपना असलहा कम कर देते हो तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि तुम पर कोई गुनाह नहीं है। हाँ, लेकिन वापस इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है, वखुज़ू हिज़्रकुम, और ले लो तुम्हारे बचाव का सामान, यानी जितनी जरूरत है कम से कम उतना तो रखो, ताकि यकायक अगर ये दुश्मन, ये काफिर तुम पर वार करें तो फिर तुम उनसे निमट सको, तुम। अल्लाह ताला बोल रहे इन्नल्लाह अअद्द लिल काफिरीना अज़ाबन मुहीना, बेशक अल्लाह उसने तैयार किया है, अल्लाहु अकबर, उसने तैयार कर रखा है काफिरों के लिए जिल्लत वाला अज़ाब। अब आप सोचोगे कि इतना जोर क्यों दिया जा रहा है कि तुम उतार दिए तो गुनाह नहीं, क्योंकि आपको पता है मैदान जंग में औजार, ये अपने औजार फेंक देना या फिर औजार ये अपना कॉस्ट्यूम उतार देना, ये निशानी है हार की, और गुनाह कबीरा में से आता है ये। तुम अगर जंग के मैदान में पीछे आ गए, पीठ दिखा दिया, और इंशाल्लाह ये एटिकेट हम पढ़ेंगे आगे कि 2 चीजों की वजह से अगर तुमने जो है वो पीछे की तरफ आए जंग के मैदान में तो इट्स ओके,
लेकिन अगर जो जंग के मैदान से पीछे आता है तो वो गुनाह कबीरा में से है। अल्लाह अकबर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि एक बात जो मैं आपको कह रही थी कि एक जो मैसेज कॉमन सा मिल रहा है कि जंग के मैदान में भी जो है वो नमाज नहीं छोड़ने की इजाजत नहीं मिली। बिल्कुल सहाबा ने ये नहीं कहा या रसूलल्लाह हम तो जंग कर रहे हैं, प्लीज अभी तो छोड़ दीजिए, घर में जाके कज़ा पढ़ लेंगे, दिस एंड दैट। नो, बिल्कुल भी नहीं। तो कैसे उम्मत मोहम्मदिया सोच सकती है कि आम हालात में वो नमाज छोड़ सकती है? अल्लाह अकबर। अल्लाह ताला वाकई सच्चे दिल से जो है उम्मत मोहम्मदिया के दिल में जो है नमाज की अहमियत, ये देखिए कि दुनिया में इतनी चीजें हैं, या इस्लाम के 5 पिलर में से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज को ही कहा है कि वो मेरी आंखों की ठंडक है। हज को नहीं बोले, ज़कात को नहीं बोले, कलिमा को नहीं बोले, रोजे को नहीं बोले, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा तो किसको कहा? नमाज को। तो कम से कम उतनी तड़प तो हो एक उम्मत मोहम्मदिया के अंदर कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए तड़पते थे, आज उनकी उम्मत तो सब कुछ भुला बैठी है। सब कुछ भुला बैठी है। तो अल्लाह से दुआ करते कि अल्लाह सुब्हान ताला सच्चे दिल से अल्लाह की कुर्बत और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे चलने वाला बना दे, और सच्चे दिल से हमें जो है वो और सही तरीके से जो है हमें नमाज अदा करने की तौफीक अता करे, और उसके साथ साथ इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमारी नमाजों को भी कबूल करे इंशाल्लाह। आमीन या रब्बी। अब देखिए कि आयत नंबर 103 में, सूरह निसा के आयत नंबर 103 में भी नमाज का ही जिक्र चल रहा है। कंटिन्यूशन है आयतें सारी कि कैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने हमें नमाज कसर यानी कि सलातुल कसर है, फिर सलातुल खौफ बताया, जंग के मैदान में किस तरीके से जो है वो हम नमाज को अदा कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे जो है वो 103 में अल्लाह ताला बता रहे हैं फ़इज़ा क़दयतुमुस सलाता फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिकुम, कि यानी बताया जा रहा है कि अब जब तुम्हारे जो नमाज की अगर अदायगी हो जाए, ठीक है, नमाज अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने नमाज पढ़ ली है तो जाए नमाज के साथ ही हम अपना तकवा लपेट कर रख दे कि चलो भाई तकवा तो सिर्फ नमाज में हमें दिखाना था और उसके साथ ही आपने जो है वो तकवा लपेट कर रख दिया। नहीं, बल्कि अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं कि जब तुम नमाज पूरी कर लो उसके बाद भी अल्लाह का जिक्र करते रहो, खड़े बैठे अपनी करवटों पर। 3 कंडीशन में जो इंसान होता है, या तो बैठा होता है, या खड़ा होता है, या लेटा होता है। तो इन शॉर्ट अल्लाह सुब्हान ताला एकदम जो इम्पोर्टेंट मैसेज दे रहे हैं मुझे और आपको इस आयत में कि कभी भी जो है वो इंसान को अल्लाह के जिक्र से अपनी जबान को खाली नहीं रखनी चाहिए, बिल्कुल भी नहीं। यानी ऐसा नहीं है कि देखिए नमाज भी क्यों कायम की जाती है। अल्लाह सुब्हान ताला मूसा अलैहिस्सलाम को बोल रहे कि तुम मेरी याद के लिए नमाज कायम करो, यानी कि नमाज जो है अल्लाह का जिक्र है, उसमें हमें अल्लाह को याद करना चाहिए। और फिर उसके बाद देखिए कि इसी में हमने पढ़ा ना सूरह निसा में कि नमाज को जो है वो समझ कर पढ़ो। तुम नमाज के करीब भी मत जाओ जब तक कि तुम्हें पता ही नहीं चले कि तुम क्या कह रहे हो। उससे बहुत बड़ी दलील मिलती है कि नमाज को समझ के पढ़ना चाहिए। अपनी नमाज में आप खुशू और खुशू लाना चाहते हैं तो खुशू और खुशू कब आएगा? आप मेंटली और फिजिकली नमाज में कब प्रेजेंट रहेंगे? जब आपको पता चलेगा कि आप अल्लाह सुब्हान ताला से क्या बातें कर रहे हैं। क्योंकि कुरान क्या है? अल्लाह सुब्हान ताला का हमसे बातें करना। नमाज क्या है? हमारा अल्लाह सुब्हान ताला से बातें करना। तो जब मुझे पता ही नहीं है कि मैं किससे बात कर रही हूँ, क्या बात कर रही हूँ, तो किस तरीके से जो है वो नमाज में मुझे दिलचस्पी या फिर मेरा इंटरेस्ट बढ़ेगा। तो उसको भी, नमाज को भी पढ़ कर समझ कर पढ़ने की कोशिश करें इंशाल्लाह। अल्लाह ने मौका दिया तो इंशाल्लाह जैसे हम 3वें सिपारे की तफसीर ले रहे हैं ना, हम नमाज को भी इसी तरीके से लेंगे कि उसकी सही अदायगी किस तरीके से की जाए, उसके अज़कार क्या क्या हैं और क्या अरकान है उसके, इंशाल्लाह उस पर भी हम एक ग्रुप रखेंगे अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला आसानी करे मेरे और आपके लिए कि वहां तक अल्लाह ताला पहुंचाए। तो ये देखिए कि सुबह शाम के अज़कार ले लीजिए, या फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने सारी जो दुआएं हमें सिखा कर गए हैं, वो अगर हम अपनी जिंदगी में अमलन अगर उसको प्रैक्टिकली अगर हम उसको करना चाहें तो हर वक्त अल्लाह का जिक्र हमारी जबान पे होगा इंशाल्लाह। ठीक है, अगर अभी भी आप थोड़ी बहुत कोताही करते हैं तो फिर इन चीजों को अपनी जिंदगी में ला कर देखिए इंशाल्लाह। ठीक है, और उसके साथ साथ देखिए कि अल्लाह ताला बता रहे फ़इज़्ज़त को तुम फ़अक़ीमुस्सलाह,
اور پھر جب تم اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو. دیکھیں یہاں پر اب آپ بولو گے کیا بات ہوگی، نماز تو پڑھ ہی رہے پھر بعد میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب ابھی تم خوف کی حالت میں ہو، میدان جنگ میں ہو، تو تمہیں کس طریقے سے نماز پڑھنے، کس طریقے سے ادائیگی کرنی وہ بتایا گیا. لیکن جب اطمینان میں آ جاؤ، یعنی کہ تم عام حالات میں آ جاؤ، اپنے گھر آ جاؤ، اپنے شہر میں آ جاؤ، اس وقت تمہیں کیا کرنا ہے، پراپر طریقے سے نماز پڑھنی. یعنی اب قصر نماز نہیں ہوگی، نماز خوف نہیں ہو رہی ہے، نارمل جس طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. اور دیکھیے یہ سوچ کر پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. آپ جب صحیح سے نماز پڑھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے کہ ان کی امت جو ہے اللہ کے اس حکم کو باقاعدگی سے جو ہے وہ ادا کر رہی ہے. اب کوئی بولے بھائی کیوں، کیسے پڑھے، کیا کرے، تو وہ بھی سن لیجیے. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ہے ایمان والوں پر. ایمان والوں پر کیسی ہے، فکسڈ ہے، آن ٹائم، لکھی ہوئی ہے مقررہ وقت پر. ٹھیک ہے، اب کسی کا نماز پڑھنے کا دل کر رہا تو ایسا تھوڑی ہے اپنی مرضی سے پڑھیں گے. ظہر کی نماز بھی فجر میں ہی پڑھ لے رہے، بھائی اب میرے کو نہیں جمتا ہے، دوپہر میں میرے کو بہت کام رہتا ہے، میں تو فجر میں ہی ظہر کی پڑھ لوں گی، اور سر میں مغرب کی پڑھ لیے، عشاء میں فجر کی پڑھ لی. نہیں، ایسا نہیں چلے گا. آن ٹائم پڑھنا ہے، آن ٹائم پڑھنا ہے. موقوتاً جو ہے وہ قام یقوم موقوتاً، یہ اسی کے پیٹرن پہ آیا ہے، یعنی خضوع اور خشوع کے ساتھ آن ٹائم پڑھنا، اور جتنی رکعتیں اللہ کی طرف سے حکم ہوئی ہے اتنی ہی پڑھنا. اور اگر آپ بہت زیادہ مصروف ہے، اگر آپ کے کانوں میں اللہ کے گھر کی آواز اللہ اکبر کی آ گئی ہے آپ کے کانوں میں، تو آپ اپنے کام کو چھوڑ کر بھی اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے کہ بالکل بھی اطمینان میں آ جاؤ تو نماز قائم کرو، یعنی کہ تمام حالات، یعنی انسان جو ہے وہ عام حالات میں گھر میں پھر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم اچھل کود کر اور بلکہ شور مچا کر نماز پڑھ رہے ہو. نہیں، بہت اطمینان سے، کیونکہ جتنا انسان مطمئن اپنے گھر میں ہوتا ہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائے اس کو وہ اطمینان حاصل نہیں ہوتا ہے جو اس کے اپنے گھر میں ہوتا ہے. یہ نیچرل تھنگ ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. انسان اپنے گھر میں اپنے آپ کو سیف فیل کرتا ہے، مطمئن فیل کرتا ہے. پھر کیا بتایا جا رہا ہے، اب ہو گئی بات یہاں پر. پھر اس کے بعد اب یہاں پہ بات بتائی جا رہی ہے میدان جنگ کی. وَلَا تَهِنُوا فِي ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ، اور نہیں سستی کرو. کیوں؟ دشمنوں کو ڈھونڈنے میں سستی مت کرو. مطلب ابھی ایک موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اس وقت صحابہ کو کہ دشمن کا پیچھا کرنے میں، دشمن کو ڈھونڈنے میں تم سستی مت کرو. کیا ہو گیا، ان تکونوا تعلمون، کیا ہو گیا اگر تمہیں درد سہنا پڑ رہا ہے تو، تمہیں تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا. یعنی جنگ میں اگر کچھ تکلیف تمہیں پہنچی ہے اور تمہیں اگر کچھ چوٹیں پہنچی ہیں، سو واٹ، فَإِنَّهُمْ يَعْلَمُونَ كَمَا تَعْلَمُونَ، پھر بے شک وہ ان کو بھی بہت جو ہے وہ درد پہنچا ہے جیسے جو تمہیں درد پہنچا ہے. بتایا جا رہا ہے لیکن دونوں کی تکلیف سہنے میں، دونوں کے صبر کرنے میں کیا ہے، فرق ہے. اور وہ فرق کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیے آیتیں واقعی انسان کو بہت حوصلہ دیتی ہیں، انسان کو بہت موٹیویٹ کرتی ہے، اسپیشلی ایمان والے کو، کہ کوئی بات نہیں، تم ان سے لڑے، ان کو تکلیف ہوئی، تمہیں بھی تکلیف ہو رہی ہے تو کیا ہو گیا. فرق کیا ہے، وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، اور تم تو امیدیں رکھتے ہو اللہ کی طرف سے جو نہیں وہ امید رکھتے. چلیے بتائیے مجھے کہ ایمان والے کو کیا امید رہتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو کافروں کو نہیں ہوتی ہے. بتائیے، جلدی بتائیے فٹافٹ. اللہ تعالیٰ سے یہ امید دیتی کہ ہم نے جو اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرے اس کا بدلہ ہمیں آخرت میں پورا دیا جائے گا اور ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. اوکے، ماشاء اللہ، ویری گڈ. ٹھیک ہے، انہیں تو کوئی امید نہیں ہے، وہ تو دنیا کے لیے جو ہے وہ لڑ رہے ہیں. اور ایک بندے مومن جب اللہ کے راستے میں اسٹرگل کرتا ہے، لڑتا ہے، تو وہ اس کو جنت کی امید ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. اور اسی لیے دیکھیے کہ کہا گیا ہے کہ اللہ کے راستے میں مرنے والا انسان جو شہید ہو گیا ہے وہ تو جنت کی امید ہی رکھتا ہے، اور لوگ تو اس کو شہید کر کے اس کا ماتم مناتے رہتے ہیں.
تو دیکھیں یہ بہت بڑی دلیل ہے اس چیز کی کہ شہیدوں کا ماتم مت منایا کرو، نہیں منانا چاہیے، بلکہ وہ تو اللہ کے راستے میں خوشی خوشی جاتے ہیں اور جنت کی امید میں جاتے ہیں، وہ اللہ کے راستے میں اپنے آپ کو کھپاتے ہیں، مارتے ہیں، مارے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے وَقَالَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ خوب جانتا، خوب حکمت والا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سارا علم ہے، اس کے پاس ساری حکمتیں ہیں۔ تم پریشان مت ہو، تم بس اللہ کے حکم پر جو ہے وہ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں۔ اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے، آمین۔ اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا۔ اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا، اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے، آمین یا ربی۔ اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما، اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے، انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔